Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. Ito ay special request ni G-Red. The most terrible demon was discovered here. Ito ay kay Tim Morisov. Mukhang maganda to kasi daming views nito eh. So ito, tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Wow! Puta, nagulat ako dun ah. Кто ты? Gago, nagulat ako, mukhang maganda to. Ang hirap niyan, nag-go-go-san ka, headset ka, rinig na rinig mo yan. Ay, ang lakas. Gago ito oh. Ba't ba walang ganyan gamit ng mga Pinoy? Gago, kinalibutan tumbong ko dun. Shit. Uy, ano yun? Снова плачь. May umiiyak. Yung multo baka umiyak yun kasi ang daming tibo eh, natibo yun, hype na yun. Ayun, uminayak oh. Надеюсь, вам тоже слышно. Очень тихий плач. Ano ba naman lugar to? Tama. Сейчас сильнее. Natatakot ako dito eh. May lumalabas kasi dito na hindi natin nakikita eh. Dadahan! Ay gago, huy, baka may lumabas sa kamay dyan. Там есть кто-нибудь? Uy. В прошлый раз с этой дырки тоже был плач. И в тепловизоре я увидел лицо. Сейчас попробую спустить туда рацию. Итак, друзья, рацию я собираюсь спустить в подвал. Вторая будет у меня здесь. Ay, bababa niya yung radio. Ito talaga, naghahanap talaga siya ng multo eh, no? May mga paraan talaga siya para hanapin yung multo eh. Tsaka dami niyang gamit. O, biro mo, bibigyan niya ng walkie-talkie yung multo. Tang ina niya, hihilahin yan. Если там кто-нибудь есть, вы можете дать мне знак? Ответить мне. Если там кто-нибудь есть, вы можете ответить мне.
Uy, gago ka! Gago, may humila. Asan yung walkie-talkie? Wala na, kinuha na, patay ka. Рации нету. Черт. Там есть кто-нибудь? Ayan na. Tang ina, nakakatakot yung hugong. Вы меня слышите? Мне нужно найти вход в этот подвал. Kailangan niya mahanap yung isang walkie-talkie. Grabe yung lugar. Sobrang creepy. Возможно, подвал где-то здесь. Вход в подвал. Tingnan yung likod niyo, nakakatakot sa likod. Tama naman camera nito. Ang lupit ng camera eh, oh. Talagang ano eh, solid talaga itong mag-ghost hunt eh. Harap at likod yung camera niya eh, no? Para kita yung mukha niya. Ay, gago na. Ano to? Sauna? Parang sauna. Здесь нет входа. Ooh. Walang entrance papuntang basement. Paano yung makukuha yung radyo? Вы меня слышите? Uy, gago. Binalapit sa kanya. Gago. Nasa tabi niya. Nasa tabi niya, oh. Tama ba ako? Eto, di ba nakita nyo? Tapos wala dito, oh. Pero dito kita natin kasi thermal to, eh. Oh, wala, oh. Puta, nakakatakot to, hayop na yan. Словно мертвое дыхание. Takot ako, ah. Здесь кто-нибудь есть? Tignan nyo, wala, oh. Pero sa thermal kita, no? Ayan na. Puta. Walang yamo tong lugar na to, oh. Ayun na naman sa thermal, oh. Ayan na, patay ka dyan. Hindi kasi kamatayan to, parang naka-dress na black eh. Patay ka, hayop na yan.
Help me daw, help me. Я сейчас разобрал. Помоги мне. Я так понимаю, эти звуки идут с подвала, где находится моя вторая рация. Вы меня понимаете? Вы меня слышите? Ayan, lumabas na siya. Nakakapag-vlog pa rin siya, no? Kahit may gera sa kanila. Кажется, я нашел. Ayan, ayun yung daan papuntang basement. Walang yan mo. Parang daan papuntang impyerno, ah. Walang hiya mong lugar to. Nako. Ay, nakakatakot. Mas nakakatakot sa basement ng Clark. Тут кто-нибудь есть? Tamo, parang namumot na ano na siya, oh. Parang takot na takot na itsura niya. Tinan niyo naman, parang impyerno. Друзья, я хочу напомнить, что это подвал. Он находится под ваннами. В этом подвале с помощью тепловизора я видел лицо. Oh! Puta, namatay. Hoy, gago ka pusa, huwag kang manggulat, ah. Wow! Ay, ito na naman, oh, ay. Gago, kanina pa siya sinusundan yan. Tapos wala dito, oh, kita nyo ba? Oh. Para si kamatayan to, ah, patay ka dyan. Ano yun? Sinusundan talaga siya? Wala, may tubig. Wala. Так, где мне тут выпустить? Oo nga pala, sa Ukraine pala may ano, may gera, wala sa Russia. Oo nga pala. Кто здесь? Grabe, nakakatakot, oh.
Ano yung parang nagsasalita sa radyo niya? Oo, ayan. Gago, ayan na. Gago, huwag mo kunin yan. Я думаю, вряд ли она могла поймать FM-волну. Doon ako natakot sa kabayo. Еще одна игрушка, которую я нашел в этом здании. Это очень странно. Сначала кукла на втором этаже. Теперь этот конь. Grabe, ang creepy ng lugar. Hayop na to. Oh! Tarantadong kabayo yun, nasumplado. Nag-iba ng pwesto yung kabayo. Hindi pala kabayo. Ты здесь? Gago, kinausap, sumagot yan, patay ka. Ты говорил, тебе нужна помощь. Nakakatakot no, sobrang creepy, tas merong manika ng kabayo. Tatakot na ako, hayop ka. Grabe ka. Grabe ka, Jiren. Nakakatakot to. Hindi na ako nanonood dito eh. Paano sikamatayan talaga siya? Кто ты? Я тебя вижу. Gago, huwag mo lapitan. Кто ты? Я тебя вижу. Не бойся меня. Ты умеешь разговаривать? Una, wala. Ты еще здесь? Нету. Как я могу тебе помочь? Как я могу тебе помочь? Как я могу тебе помочь? И тишина. Одна сплошная тишина. Ни звуков, ни движений. Tapos na, ang bilis. Скорее всего, я ничего не закончил, а был просто в роли наблюдателя. Что это за крики, плач, кто был в тепловизоре? К сожалению, я не могу ответить на эти вопросы. Это огромная загадка для меня, и, скорее всего, это и останется загадкой, потому что пока я больше не собираюсь возвращаться в это здание. Здесь было много всего, много странного, но я не могу сложить это все в единую картину. Поэтому, друзья, на этом все. Всем пока. Tarantado, ang haba ng video, nabitin ako, ang ganda eh. Hindi ako nainip dun eh. Anak ng puta. Kung ganyan kagaganda yung mga mahabang video, wala problema sa akin eh. Kahit makaapat tayong ganyan eh. Kaya lang yung iba kasi, boring yung ibang mahaba eh. No?
Oh, alam ko yung mga girls, gusto, hindi sila boring sa mga haba. Kami lang. Ang ganda. Grabe. Oh, ayan, G-Red very good. Oh, nagandahan kami. Request ni G-Red dyan. Salamat na kay G-Red.